nahigugmat ta ninyo bisag gabalik-balik ta ganahan bigyo ta mo balik pag-usab aron way kausaban og dili mo magduha og magunahuna og miingon nagikalimtan mo ni Governor Ares. Mao man na ako gining gipadayon pagsisuroy tungod kay gusto nato makita ninyo na naay consistent ang among pamaagi sa paghatag og serbisyo. Sa akong kalipay, akong isulti ninyo na kagahapon amo na ning gisulti og among balikon pagsulti. Na ang provincial government muhatag og 500,000 para pagpatiwas sa inyong covered court dinha sa inyong eskwelahan Mahayag High School. Unya, budugang pagyud og laing 1 million si Governor Ares sa priority project sa Barangay Mahayag aron makatabang ta sa inyong pagpalambo sabot sa iyong barangay. Sa katapusan, congratulations pag-usap ug maghinaot ako na magsilbi kining inspirasyon kaninyo aron mapadayon kamo sa inyong pagpamuhi ug lubi ug mapauswag pa ang katibuk-ang industriya sa agrikultura sa Bohol. Daghang salamat og sa kanunay, Abante Bohol!